For today's video di mga ka-heart no, nag-relaxation sa mini Jewels karong adlaw, wala sa may nagdawat og customer kay nanakit na yung abaga guys sige pinalantsahay pila ka adlaw overtime mo nang amo pong tagaan og panahon ang among kaugalingon. Nga mag-relax pod bisan og dili ka zumahalon nga lugar basta kay ma-relax lang jud mi kaming duha. Diya kani bitong tagsara ta makakaon ng mga ingani nga kananan mga social bitong adto nga kananan no. Di man po kasi ingon nga mahal kaso ilang kananan pero first time jud ni namong mukaon og mga ingon di ani mao nang warga zumig mga naihalas. Kay ang usually gusto na mong kanan ni Jewels ug mari mi sa syudad kana gazong mang inasal. Kay unli rice ka adyo jawa na joy daghang gazong mga chichaburich ni order. So, sakto po kayo guys kay nag-out ang akong sisteret kay dire mo po siya nagtrabaho sa mang inasal. Mo nang nagpauban mi dinhi kay nakaon po siya dinhi mo nang amo pong gitry kay okay para pa ma-experience na mo kung unsay ang lasa unsay mga pagkaon la dinhi. Diya kani bahungit na ni usa ka hiwa murag gilainan jud kos lasa kay wako kasabot unsay lasa ani mga ka-heart. Uy, sakto bining pagkalasa or inani gazon ni ilang lasa nga kani mong gi-order nga baboy man ni ambot unsay lasa ani uy kasabot mo gikaon na pud lamang namo kay sayang man pud gilabay. Unya pag human na mo kaon, okay naman pud ilang mga pagkaon diri mga ka-heart pero para na ho no mas the best yun ang mga inasal. Pero ambot pod og makaadto pamiglain kananan basin og napa joy mas ganahan mi kay daghan man kananan diri sa SM sa Ormoc pero wala lagi ka dyan naman na-explore kay tungod aning kay mang inasal jud karon ni among matugpahan kan Jollibee inasal balik-balik ra jud pero so next time kung nana pa mi kuan extra nga kwarta nga pang outing pang suroy-suroy mo nang mga mo among tilawan sa laing kananan para amo pong ma-rate no. Og nagawas namin sa SM so largo mi diri sa Novo kanang ngita mi og shower curtain kay among ibutang sa among CR kay among CR kay kanang walay sira mo nang nangita jud mi shower curtain temporary lang sa kay amo guning ipayong among atop unja kailangan jud maumas mauna ang atop kaysa mga bungbong sa CR. Unja nagpalit pa mig hanger kay ting-uwan na daghan na patang labhonon ani am adyo ning daghan tang hanger gamay lang sa among gipalit kay among gibahin-bahin among kwarta. Unja si Jewels murag gilamian na jud lingkod aning salaset ba ni tawag ania. Napuhon lang lab natay kog galingong balay mapalit na nato og gihatag sa panahon ug para ata jud kung ihatag sa Ginoo aw salamat kaadyo. Kung isbog mi diri sa mga butanganan og mga foam kay motanaw po mi sa mga presyuhan kay nami plano nga among ilista lang among higdaanan kay nalata na gud to among higdaanan oy kay pila ra poy baratuhon mao nang nangita mi og medyo good quality ba kay para mulonglas pod nang nagkanbas na midaan kay para ug na nami kuan dali ra ang mamurang matigom-tigom. Ingana lang ko dili lang ta magdali kay kung di pa kaya dili ta magdali kay daghan pa makayo tang gastuanan. Mao nang sige lang ampul tas Ginoo unya maning kamot pa ta kay para makabot na to ang atong mga pangandoy. Kay lisod kadto kabuoton na to ang langit unya dili kaya Ginoo ko makapangawat jud og ahat simba ko lang. Unya mitabok mi sa atbang nga to sa Mr. DIY kay wala man dito sa Novo ang shower curtain unya pag-ari namo sa Mr. DIY is naa dinhi. Mao nang diri mi nagpalit kay kailangan jud ni namo sa among CR kay wala pa jud ni bungbong among CR mo tabil-tabil usa ni temporary ba lang. Pag human na magpalit sa shower curtain nagpalit po mi ani ang mga luwag nga pwede sa kanaang non-stick nga